नूतन शिक्षा नीति नूतन नूतन कथा आसूची ब्रिटिश जाति जितेबाला गुली चलाउला लाठी मारुला जितेबाला लोक अत्याचार करुला से जो भयंकर परिस्थिति ताठू बहु गुण टपीगला गोटे स्वाधीन भारत वर्ष गोटे सभ्य समाज तथापि आम शुणुचु जे सरकार पुराणा बही को बाद दे नुआ बही छपा कार्य बोधे एत पर्यटन करना कौन से वेबसाइट छाड़ी दौरान सी किए केत पिला पढ़े न पढ़े दूसरा कथा ये बर्तमान सरकार आदौ चिंतित नुह नूतन सरकार आसिला परे डबल इंजिन सरकार राज्य रे एवं देश रे 90 थर 99 थर प्रश्न पत्र लीक है राज्य रे 22 थर एवं केंद्र स्तर रे 99 थर एवं नीट भली गोटे गुरुत्वपूर्ण परीक्षा जहाँ पिलांकर छात्र छात्री भाग्य भविष्य निर्णय करे से बारंबार लीक हो एवं सारा भारत वर्ष रे 20 जन छात्र छात्री जीवन हरई सारे ये घटना को नहीं आज सारा भारत वर्षर समस्त राजनैतिक दल नेतृत्व समस्त आज रास्ता उपरे आंदोलन कर गला काली विजु जनता दलर सभापति माननीय पूर्वतन मुख्यमंत्री श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक 7 दिन धरी लगातार भाव में विजु जनता दल आभिमुख्य को अत्यंत स्पष्ट भाव में गणमाध्यम रखिछन मु आशा करुच्ची 2 दिन धरी जंतर मंतर रे जो भली भाव में छात्र संहार चली एवं आईसीयू भितरे वेंटिलेटर भितरे छात्र माने संघर्ष करुछंती ये संघर्ष केबे हेले वृथा जीव नाही गोटे गणतंत्र प्रतिष्ठा पाई गोटे स्वच्छ लोकतंत्र पाई गणतांत्रिक आंदोलन को विजु जनता दल संपूर्ण भाव में आमे दृढ़ भाव में छिड़ा हबो एवं आमर सभापति श्रीयुक्त नवीन पट्टनायक जो आभिमुख्य रखिछंती गणमाध्यम तृणमूल स्तर रे राज्यर राजरास्ता रे ये आंदोलन आपण माने देखुतबे चलीची एवं आगु को आहुरी दुर्बार आंदोलन तैयार कर ताकू मध्य मु स्वीकार करुछ एवं सेतबेले बालेश्वर आरक्षी अधीक्षक जाइकिरी राज्य बाहर जो अपराध जो मैंने संपृक्त थे गिरफ करते ये खबर मध्य आपण मान पाखे थी मु आज कही रखा चाहे सरकार गोटे प्रभावान प्रक्रिया आज किए सरकार अच्छी काली किए सरकार आसो किंतु आपको उत्तरदायित्व नेबा सहित जो भली भाव में वर्तमान छात्र समाज उपर आक्रमण होची ताकू तीव्र निंदा कर आपण मान को अत्यंत स्पष्ट भाव में कही दउछु जे आम देश गोटे गणतांत्रिक पद्धति चलछि गणतांत्रिक पद्धति गला बेले प्रत्येक दल हो बा अणुराजनीतिक दल माने होंतु व्यक्ति होंतु सेमानकर आंदोलन करिबा तांका अधिकार साब्यस्त करिबा पई विभिन्न प्रकार शांतिपूर्ण धारणा दबाठु आरंभ करी विक्षोभ प्रदर्शन पर्यंत करें से जी भी हूँ ना कहीं से सीजेपी हूँ छात्र माने हूँ विभिन्न राजनीतिक दल माने हूँ जितेबले दिल्ली राजधानी रे भारत वर्षर बर्बरचित आक्रमण करागला एवं आंदोलनकारी मान साथी कथबार्ता भी करागला नहीं एते गर्व एते अहंकार एते घमंड जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली सरकार और सारा भारत वर्ष जिते राज्य सरकार अच्छे तार ये हूँ गोटे ज्वलंत निदर्शन
ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ପିସଫୁଲ ମାର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏ ଧାରଣାରେ ବସିଲା ପରେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ନାହିଁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦା ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ପିସଫୁଲ ମାର୍ଚ୍ଚ କଲେ ସେତେବେଳେ କେବଳ ଭାରତ ନୁହେଁ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ଦେଖିଲା ଯେ ସତେ ଯେମିତି ଭାରତ ବର୍ଷ 80 ବର୍ଷ ସ୍ୱାଧୀନତା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ବୋଲି ସେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଲାନି। ବ୍ରିଟିଶ ଜାତି ଯେତେବେଳେ ଗୁଳି ଚଳାଉଥିଲା ଲାଠି ମାରୁଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କୁ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଥିଲା ସେଇ ଯୋଉ ଭୟଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ତାଠୁ ଏ ବହୁ ଗୁଣ ଟପିଗଲା ଗୋଟେ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ସଭ୍ୟ ସମାଜରେ। ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ବହୁଳ ଭାବରେ ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରାଯାଇଛି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରବଳ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ଭିତରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରବଳ ଏବଂ ସେଠି ପୋଲିସ ମାନଙ୍କୁ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବା ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲେ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଘରକୁ ଫେରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ଆପଣ କି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ସରକାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଂଶ ବିଶେଷ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଲିକ୍ର ହଉ ବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯୋଉ ଭୁଲ କଥା ହଉ ତାର ଶିକାର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ କି ଉତ୍ତର ଦେବେ। ତେଣୁ ଆମର ମାନ୍ୟବର ସଭାପତି ତଥା ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଭାରତ ବର୍ଷର ଜଣେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୁଚି ସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସମ୍ମାନସ୍ପଦ ନେତା ହିସାବରେ ସେ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଯେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ ତ୍ରୁଟି ଅଛି ତାକୁ ସୁଧରନ୍ତୁ ସରକାର ସହୃଦୟତା ସହକାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯିଏ ଏଇଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ସେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରୁ ଓହରିଯିବା ଦରକାର ଏକଥା ଅତ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ଯେ ଅଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ବିରୋଧ କରିବା ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆମୂଳଚୂଳ ଯେତେ ପ୍ରକାର ସୁଧାର ଅଣାଯାଇପାରିବା କଥା ଅଣାଯାଉ ଏବଂ ଯିଏ ଦୋଷୀ ତାକୁ କଠୋର ଶାସ୍ତି ଦିଆଯାଉ ଯୋଉଟାକି ମାନ୍ୟବର ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର 24 ବର୍ଷ ଶାସନ କାଳ ଭିତରେ ସେ ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତ ବର୍ଷରେ ଗୋଟେ ମଡେଲ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ଆନ୍ଦୋଳନ ଅଛି ଅଲରେଡି ଓଡ଼ିଶାରେ ଯୋଉ ବହିରେ ହଜାର ହଜାର ତ୍ରୁଟି ହେଇଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁଆଡ଼େ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଚାଲିଛି ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ତଥାପି ଆମେ ଶୁଣୁଛୁ ଯେ ସରକାର ପୁରୁଣା ବହିକୁ ବାଦ ଦେଇ ନୂଆ ବହି ଛପିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଧେ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିନାହାନ୍ତି। କ'ଣ ସେ ୱେବସାଇଟରେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି ସିଏ କିଏ କେତେ ଜଣ ପିଲା ପଢ଼ିବେ ନ ପଢ଼ିବେ ଦୋଷରା କଥା ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଆଦୌ ଚିନ୍ତିତ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଅଲରେଡି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତ ବର୍ଷର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତିକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ଏବଂ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ସୁଧାର ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଲଢ଼େଇ କରିଛି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆହୁରି ଭୟାନକ ଲଢ଼େଇ କରିବ। ନୂତନ ଶିକ୍ଷାନୀତି ନୂତନ କଥା ଆସୁଛି ଆଉ